इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सांध्यकालीन पर्यटन शिल्प भित्तिक विषय वस्तु को मु डॉक्टर पारेश्वर साहू स्वागत करुछि। विगत क्लास रे हमें आलोचना करथिले जे पर्यटन शिल्प रो द्रुत विकास पाई पर्यटन क्षेत्र रे इतिहास रो भूमिका एवं इतिहास को किभली भाव में पर्यटन शिल्प एक द्रव्य भाव में ग्रहण करा जाए से कथा आमे आलोचना करथिले। आज आमे आलोचना करिबा आउ एक दिग को ताहा हेउछि भारतर कीर्तिराज एवं संग्रहालय विषय आज आमे आलोचना करिबा। आमे ए विषय को आलोचना करिबार चारि गोटी मुख्य उद्देश्य रहिछि। ये चारि गोटी मुख्य उद्देश्य भितर प्रथम टी हिला आमे जानिबा जे कीर्तिराज संपन्न ऐतिह्य कहिले आमे कोन बुझो बा भारत रे थिबा कीर्तिराज संपन्न ऐतिह्य गुडी को कोन आमे से विषय आलोचना करिबा। द्वितीय उद्देश्य हेउछि भारत रे थिबा विभिन्न प्रकार संग्रहालय विषय मध्य हमें अवगत हेबा। तत्संगे संगे भारतर समृद्धशाली सांस्कृतिक संपत्ति विषय मध्य आमे सचेतन लाभ करिबा। एवं चतुर्थतः आमे देखिबा जे किभली भाबरे भारत रे गच्छित थिबा कीर्तिराज गुडिक पर्यटन द्रव्य भाव रे पर्यटक मानकर द्रव्य भाव व्यवहृत हेबा संगे संगे पर्यटक मानकर पर्यटन स्थली भाव रे मध्य एगुडी को स्थानित करा जायछि। एपरि भाव रे आमे कीर्तिराज एवं संग्रहालय विषय रे आमे अध्ययन करिवार चारोटी मुख्य उद्देश्य रहिछि। आमे देखिबा जे भारत प्रसंग रे आमे आलोचना कला बेले आमे जदि विश्व को अवलोकन करिबा से दृष्टिकोण रो भारत हेउछि कीर्तिराज रो एंतुडीशाल कहिला अत्युक्ति हेबा नाही। काहेकि ना भारत रे जने पर्यटक से जातीय स्तर रो पर्यटक बा अंतर्जातीय स्तर रो पर्यटक आंचलिक स्तर रो पर्यटक बा अंतः आंचलिक स्तर रो पर्यटक भारतर कौनसी एक स्थान को जदि जने पर्यटक यात्रा करे भ्रमण रे जाए तेबे से भारतर चतुः पार्श्व से देखिबा को पाइबो मंदिर मस्जिद एवं धर्म निरपेक्ष कीर्तिराज भीतर से पाइबो टैंक एवं से स्टेप वेल्स एवं सेतु आदि। एवं जदि भारत वर्षर सहरांचल को देखिबा को गले आमे देखिबा जे एठारे साधारणतः संग्रहालय गुडिक स्थानित होइथाय बा विकसित होइथाय। काहेकि ना सहरांचल को साधारणतः अधिक पर्यटक आसिथान्ते तार कारण हैला गमनागमन सुविधा रहणीर सुविधा विश्रामगार सुविधा खाद्य पदार्थ सुविधा एवं सबु प्रकार सुविधा को आधार कर साधारणतः राज्य सरकार हुंतु बा केंद्र सरकार सहरांचल रे आमे संग्रहालय गुडिक साधारणतः प्रतिष्ठा करा जाय थाए। एवं एही संग्रहालय गुडिक हेउछि एक गुरुत्वपूर्ण पर्यटक मानकर पर्यटन स्थली। एवं जिते आमे भारत प्रसंग रे सांस्कृतिक पर्यटन को आलोचना करू निश्चित भाव में आमे संग्रहालय को सर्वप्रथम प्रासंगिकता बा गुरुत्व देथौ। ठीक सेही परि आमे आउ मध्य देखु जे साधारणतः संग्रहालय हेउछि एभली एक पर्यटन स्थली जोंठारे कि भारत वर्षर बा कोनोसी एक राष्ट्र विभिन्न प्रकार तथ्य को गच्छित करी रखा जाय थाए। तेणुकरी गवेषक माने कहती जे
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଜାତିର ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର। ଏଠାରେ ଆମେ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଲୋକକଳା, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସାମରିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଓ ସାମରିକ କୃତିତ୍ୱ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ସମୟରେ ଭାରତର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହିଥାଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। So dear friends, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଏହା 3500 ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ଭିତରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ହେଲା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତ ବର୍ଷର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 1921 ମସିହାରେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଦୟାରାମ ସାହାନୀ, ଏବଂ 1922 ମସିହାରେ ଆର୍.ଡି. ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଭୂଖନନ, ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଭୂଖନନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସେ ଜନମାନସକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ହରପ୍ପା କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନୁମେଣ୍ଟସ ବା ଆମେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଏକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହା ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାକିସ୍ତାନର ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳର ମଣ୍ଟେଗୋମରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଶିତ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଭୂଖନନରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହା 3 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସହର ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ସହର ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ନମୁନା ବହନ କରୁଥିବା, ସ୍ମାରକ ବହନ କରୁଥିବା ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ସହରକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି ସହର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, କାଲିବଙ୍ଗନ, ଲୋଥାଲ, ଅମ୍ରି, ରୂପା, ଚାନୁଦାରୋ, କର୍ଦିଜି, ସୁକ୍ତାଜେଣ୍ଡର, ଢୋଲାଭିରା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ତାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁମେଣ୍ଟ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ, ଏ ଯେଉଁ ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର, ଏହା ଥିଲା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜାଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। କାହିଁକି ନା ଏହି ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଯଦି ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 5200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ଆମେ ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାରକୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଏହି ସ୍ନାନାଗାରଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 12 ମିଟର, ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 7 ମିଟର ଏବଂ ଗଭୀରତା ଥିଲା 3 ମିଟର। ଏହି ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥଟି, ଏହି ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାରଟି ସାଧାରଣତଃ ଥିଲା ଇଟା ପୋଡ଼ା ଇଟାର ଏକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏବଂ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଆଜି ବି ଏହି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦେଖି ଆସିଥାନ୍ତି, ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ଦିଗ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ମନୁମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ତୂପ।
डियर फ्रेंड्स, आमे समस्ते जानते जे स्तूप गुड़िक हेउछि बौद्ध कीर्तिराजी। एवं बेले बेले प्रश्न आसे जे आमे स्तूप काहाकु कहिबा ना बौद्ध संस्कृति रे जो स्थान रे गौतम बुद्धंकर शरीर किछि अंश को गच्छित करी रखा जाय थाए, ताहाकू आम स्तूप भाव में ग्रहण करिथाउ। संप्रति समय एकविंश शताब्दी रे आज देखो आम भारत वर्ष रे अनेक गुड़ी स्तूप, बौद्धिस्ट स्तूप, बौद्ध कीर्तिराज भाव में आज दंडायमान एवं यही कीर्तिराज गुड़िक साधारणतः विभिन्न पर्यटक मानक आकृष्ट करिथाए। आमे बौद्ध ऐतिहासिक उत्सरू जानिबा को पाओ जे गौतम बुद्धंकर शरीर को साधारणतः 8टी भाग में विभक्त करा जायछि एवं भारत वर्ष रे गढ़ी उठिथिबा स्तूप मानकरे गौतम बुद्धंकर जे के बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता तांकर शरीरर विभिन्न अंश को ताको गच्छित कर सिठी रखा जायछि। एवं सबुठ बड़ कथा हैला जे एहाकू संप्रति समय रे बौद्ध धर्मर बा आमे बौद्ध कीर्तिराज भाव रे आमे ताको ग्रहण करिथाउ। एवं भारत वर्ष रे अशोकଙ୍କ समय रे जे के बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसारक थिले, पृष्ठपोषक थिले, तांको समय रे बा अशोकଙ୍କର पृष्ठपोषकता रे आमे भारत वर्ष रे अनेक गुडी बौद्ध स्तूप देखिबा को पाइथाउ। एवं से दृष्टिकोण आमे बा ऐतिहासिक माने बा बुद्धिस्ट बौद्ध गवेषक माने कहते जे स्तूप हेउछि बौद्ध धर्मर एक पवित्र स्थान। यही पवित्र स्थान को केवल बुद्धिस्ट माने भ्रमण रे आसी न थांती। आमे जति देखिबा पृथ्वी रे आमे जापान कहि परिबा, श्रीलंका कहि परिबा, कोरिया, काम्बोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया एपरि आमे विभिन्न अंचल साधारणतः भारत को पर्यटक माने आसी थांती। एवं भारत वर्ष रे केते गुडिये गुरुत्वपूर्ण बा मुख्य बौद्ध स्तूप गुडी कहिला सांची स्तूप जहाँ मध्य प्रदेश रे अवस्थित। सेपरि आमर 12टी स्तूप, नागार्जुनकोंडा स्तूप, तक्षशिला स्तूप, भारत ओडिशा रत्नगिरी, उदयगिरी एवं ललितगिरी रे गढ़ी उठिथिबा स्तूप हेउछि पर्यटन शिल्पर आउ एक माइल खुंट कहले अत्युक्ति हेब नाही। एबे देखिबा जे मंदिर हेउछि भारतीय ऐतिह्य कीर्तिराज मानकर आउ एक मेरुदंड। आमे भारत वर्ष रे बा भारत वर्ष को ऐतिहासिक माने कहि थांती जे एहा हेउछि मंदिरर संग्रहालय। से दृष्टिकोण आमे जब देखू ए भारत वर्ष रे आम ओडिशा रे आधुनिक ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर को आमे मंदिर मालिनी शहर भाव में कही था। तेणुक आम देखू जे मंदिर गुड़िक होउछि भारत वर्ष रे जीवंत संग्रहालय कहले अत्युक्ति हेब नाही। काहेकि ना मंदिर अनेक कला, संस्कृति, ऐतिह्य, भौगोलिक अवस्था, आमे सांस्कृतिक बा ऐतिह्य, सामाजिक, राजनैतिक, अर्थनैतिक लोकमानकर जीवन चर्चा तत्संगे संगे लोकमानकर शिक्षा और धार्मिक विश्वास सहित भारत वर्षर मंदिर गुड़िक संश्लिष्ट अटंती। एक कंटेक्स्ट में देखो जे शिल्पपोथी, शिल्प प्रकाश आधार रे आमे जानिबा को पाऊ जे भारतर मंदिर गुड़िक हेउछि सबुठारो उत्कृष्ट पर्यटक मानकर डेस्टिनेशन केंद्र बिंदु बा पर्यटन स्थली कहले अत्युक्ति हेब नाही। ए दृष्टिकोण आमे देखू जे भारत सरकार और ओडिशा सरकार पर्यटन विभाग तथ्य आधार रे आमे देखिबा को पाऊ जे भारत को वैदेशिक पर्यटक माने
ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ମନ୍ଦିରର କଳାକୃତି, ମନ୍ଦିରର ପେଣ୍ଟିଂସ୍, ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦିରର କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଫ୍ଲୋରା, ଫୌନାଜ ଏ ସବୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ, ମନ୍ଦିରର ଶୈଳୀକୁ, ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଧାର କରି ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ ଆଧାରରେ ଆମେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି 4 ଭାଗ, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବେସାର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ଼, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ନାଗର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ, ମନ୍ଦିର ଗଠନ ଶୈଳୀ, ତାହା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗନ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେ ନାଗର ଟେମ୍ପଲ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଏବଂ ନାଗର ଟେମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଧାରରେ, କେଉଁ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆଧାରରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତବର୍ଷର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ବା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନାଗର ଶୈଳୀରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଯାଉ, ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଆଧାରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏହି ନାଗର ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଗର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଶୈଳୀକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ନାଗର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି 5 ଭାଗ ହେଲା, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ରେଖା ପ୍ରସାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଶିଖର, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଭୂମିଜ, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ବଲ୍ଲଭୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ହେଲା ଫାମସନ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ନାଗର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। এই ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁ ଯେ କାଣ୍ଡ୍ରିଆ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଖଜୁରାହୋ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମୋଧେରା ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ, ଯାହା ଗୁଜରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ଦେଖୁ କାମାକ୍ଷା ଟେମ୍ପଲ, ଯାହା ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଆସାମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେହିପରି ଐତିହାସିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କୋଣାର୍କ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ନାଗର ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ ଆକାରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତାମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୁମାନ ଟେମ୍ପଲ ଆଟ୍ ଆଲମୋରା, ଏହିପରି ଅନେକ ନାଗର ମନ୍ଦିର ବା ନାଗର ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏହି ମନ୍ଦିର କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଧାରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବା ଧର୍ମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହିସାବରେ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିର ଭାରତବର୍ଷର, ତାହା ହେଉଛି ବେସାର ମନ୍ଦିର। ଆମେ ବେସାର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ବା ବେସାର ମନ୍ଦିର କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ
ବେସାର ଶୈଳୀରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେସାର ମନ୍ଦିର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହି ବେସାର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏବଂ ନାଗର ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ ଶିଳ୍ପ ପୋଥିକୁ ଆମେ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଏହି ବେସାର ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବିଶ୍ରାରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ବିଶ୍ରାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ଅନ୍ତଃ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ବା କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବେସାର ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଏବଂ ଐତିହାସିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବେସାର ମନ୍ଦିରର ବା ବେସାର ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବେସାର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। এই ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟେସନ୍। ସାଧାରଣତଃ ବେସାର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ, ସତେ ଯେପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଫ୍ଲୋରାଜ, ଫୋନାଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନର୍ତ୍ତକ ନର୍ତ୍ତକୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଅନୁମାନ କରିହୁଏ ଯେ ସତେ ଯେପରି ଜଣେ ଲଳନା ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଅଛି ବା ଭାରତର ଧରଣୀ ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଏକ ଦିଗ ହେଉଛି ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ପିଲାର୍ସ। ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବେସାର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ପିଲାର ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ସେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କୈଳାସ ଟେମ୍ପଲ, ଯାହା ଏଲୋରା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନବଲିଙ୍ଗମ ଟେମ୍ପଲ, କେଶବ ମନ୍ଦିର ଯାହା ବେଲୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବିରୁପାକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ଯାହା ହାମ୍ପି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ହଜାରରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାହା ଏଲୋରା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ବେସାର ମନ୍ଦିରର ସାଧାରଣତଃ କୃତିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ଆମେ ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ, ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମନ୍ଦିରର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକକୁ ସାଧାରଣତଃ ଐତିହାସିକ ବା ଗବେଷକ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ପାଲବ ମାନେ ବା ପଲ୍ଲବ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶୈଳୀର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପଲ୍ଲବ ସମୟରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା, ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶୈଳୀରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିବା। ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ହେଲା ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପାଚେରୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଗୋପୁରମ, ବିମାନ, ଶିଖର, ଦ୍ୱାରପାଳ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା
आम कहीपर टैंक जहाँ कहे जलाश्रय एवं गर्भगृह एहीपरि 7टी वैशिष्ट्य को आधार कर साधारणतः द्राविड़ मंदिर शैली गुड़िक भारतर दक्षिण भारत में गढ़ी उठी थाए। एही मंदिर गुड़िकर आम केते गुड़े उदाहरण नहीं पारिबा। से मंदिर गुड़िक भीतर आम देखिबा जे श्रीरंगनाथ मंदिर जहाँ आम श्रीरंगम रे देखिबा को पाऊ। सेपरि मीनाक्षी अम्मन मंदिर आमे मदुराई रे देखिबा को पाऊ। आमे शोर मंदिर जहाँ आमे महाबलीपुरम ठार देखिबा को पाऊ। एवं ठीक सेपरि आमे लड़खन मंदिर जहाँ को आमे एहोल ठार देखिबा को पाऊ। ठीक सेपरि डियर फ्रेंड्स आमे आउ एक मंदिर शैली कथा आलोचना करू ताहा होछि जे कलिंगन स्टाइल ऑफ द टेंपल आर्किटेक्चर। एही मंदिर केवल पृथ्वीर आमे पूर्व भाग जहाँ के ओडिशा रे ही देखिबा को पाई थाउ। एही कलिंगन मंदिर साधारणतः 4 भाग रे विभक्त थाए। प्रथम टे होछि जदि मंदिर गठन शैली को आमे देखू आमे देखिबा विमान तापर आमे देखिबा विमान परे आमे देखू डियर फ्रेंड्स वेरी सिंपल टू से आमे जदि ओडिशा रो कलिंगन स्टाइल मंदिर को आलोचना करू ये 4 भाग रे विभक्त। प्रथम टे होछि हमर गर्भगृह। गर्भगृह पर आमे देखि पारो नाटमंडप भोगमंडप एवं आमे आउ एक दिग देखो ताहा होछि पीढ़ देउल। ओडिशा रो एपरि कलिंगन टेंपल स्टाइल को बा टेंपल कलिंगन मंदिर शैली को आमे 4 भाग रे विभक्त करि थाउ। आमे के कहंती जे सांक्टम सांक्टोरियम नाटमंडप भोगमंडप एपरि भी केतक कहि थांते। किंतु जदि मोट पर आमे देखू जे एठारे मंदिर गुडी को आमे मोट 3 भाग व्यक्त करू। गोटे होचे रेखा देउल, गोटे होचे पीढ़ देउल, आउ गोटे होचे खाकरा मंडी। एपरि आमे कलिंगन टेंपल आमे देखिबा को पाऊ जहाँ के आमे जगन्नाथ मंदिर उदाहरण ले परिबा बा आमे लिंगराज मंदिर को आमे मुख्य आकर्षण भाव रे आमे ग्रहण करि परिबा। तापर आमे देखिबा डियर फ्रेंड्स जे मध्ययुगीय भारतीय कीर्तिराजी आमे निश्चित भाव रे कहि परिबा जेतले मध्ययुग कथा आमे आलोचना करू समय सारणी भितरे आमे मध्ययुग को 2 भाग रे विभक्त करि थाउ। प्रथम फेज होछि 1206 रु 1526 जहाँ को आमे कहूछे सुल्तानेट पीरियड एवं 1206 रु 1707 एपरि भाव रे आमे मुगल पीरियड 2 मध्ययुगीय समय सारणी को नै आमे मध्ययुगीय समय भाव रे ऐतिहासिक माने ताको निर्धारण करिसेंती। आमे मध्ययुग रे बा सुल्तानेट एवं मुगल शासन समय रे आमे भारत वर्ष रे अनेक गुडी कीर्तिराज देखू जे कीर्तिराज गुडी को अछि पृथ्वीर कोण अनुकोण रो पर्यटक मानक बहुल भाव रे आकृष्ट करि थाए। आमे प्रथम देखिबा जे सुल्तानेट फेज ए सुल्तानेट फेज रे जा 1206 रु 1526 पर्यंत थिला। 1206 रे आमे देखिले स्लेव डायनास्टी जहाँ को के कुतुबुद्दीन नायक प्रतिष्ठा करिथिले एवं सरी थिला लोदी डायनास्टी रे जहाँ 1526 ख्रीष्टाब्द रे इब्राहिम लोदी बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत रे से बाबर का हाथ रे परास्त होइथिले। ए भीतर आमे देखू जेतले सुल्तानेट फेज आमे देखू आमे स्लेव डायनास्टी खलजी डायनास्टी तुगलक डायनास्टी सैयद डायनास्टी एवं लोदी डायनास्टी एहीपरि आमे मुख्यतः 5टी डायनास्टी भारत वर्ष शासन करथिबार आमे देखिबा को पाइथौ। एवं सब बड़ कथा हैला जे एही सुल्तानेट्स माने निज निजर राजत्व समय रे कृतित्व बहन करबा को जाई निजर नाम को भारतीय इतिहास एवं पर्यटन मानचित्र रे स्थान देबा को जाई से माने अनेक गुडी कीर्तिराज प्रतिष्ठा करिसेंती। ए कीर्तिराज गुडी को भीतर आमे देखू जे अलाई मीनार जमात खान मस्जिद एवं कुतुब मीनार अलाई दरवाजा
ଏବଂ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖଲଜି ଟମ୍ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜକୁ ନେଇ ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆମେ କହିପାରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ କହିପାରିବା ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ଶାସନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ବାବର, ଯିଏକି 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲୋଦି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଶେଷ ଶାସକ, ଶେଷ ସୁଲତାନ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପତ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋଗଲ ଶାସକ, ସେ ବାବର, ହୁମାୟୁନ, ଆକବର, ଆମେ ଶାହଜାହାନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏହିପରି ଅନେକ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଜମହଲ, ଯାହା ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଜମହଲ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, କାରଣ ଶାହଜାହାନ ତାଙ୍କର ବିଲଭଡ୍ ମମତାଜ ମହଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀ ତାଜମହଲକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଗ୍ରାଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ, ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆମର ତାଜମହଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ତାଜମହଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଧଳା ମୁଗୁର ଏବଂ ତାଜମହଲର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ଯାହା ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏ ରାତ୍ରରେ ତାଜମହଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷାଧିକ କରୋଡ଼ ମିଲିୟନ୍ସ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ତାଜମହଲକୁ ସେଲ୍ କରିଥାଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ, ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ଏହାର କଳାକୃତି ଏବଂ এই ଯେଉଁ କଳାକୃତି ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଡୋ ପର୍ସିଆନ ଶୈଳୀରେ ଏହା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ମୁଗଲ ଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ତାହା ହେଉଛି ହୁମାୟୁନ ଟମ୍ବ, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହିପରି ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା, ଯାହା ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଯାହା ଆକବରଙ୍କର ଶାସନ ସମୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଆଜି ବା ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଏ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏହି କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆକବରଙ୍କର କୃତିତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନ ବହନ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିବି କା ମକବରା, ଯାହାକି ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ଜମା ମସଜିଦ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏହି ମୁଗଲ ଶାସନ ସମୟର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ଭାରତ ବର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଏନ୍ତୁଡ଼ିସ୍ଥାନ, ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଐତିହାସିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଟ୍ରେଜର। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତୀୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ।
बा विभिन्न प्रकार संग्रहालय आम भारत वर्ष देखा पाई था। यही संग्रह गुड़िक मध्य देखू जातीय म्यूजियम जहाँ आम दिल्ली अवस्थित, कोलकाता अवस्थित एवं माड्रास अवस्थित। से आम आउ एक म्यूजियम देखू ताहा होची क्राफ्ट म्यूजियम, हस्तकला म्यूजियम, गांधी मेमोरियल म्यूजियम जहाँ आम दिल्ली राजघाट देखा पाई था। सलारजंग म्यूजियम जहाँ आम हैदराबाद देखा पाई था। सेपरी कालिको म्यूजियम जहाँ आम अहमदाबाद गुजरात देखा पाई था। एवं यूटेंसिल म्यूजियम जहाँ कि आम गुजरात देखा पाई था। डियर फ्रेंड्स, आम जिते संग्रहालय कथा आलोचना करूँ, ये संग्रहालय गुड़िक आम विभिन्न विभाग देखा पाई था। एक राष्ट्र जीवंत ऐतिह्य आम साधारणतः एक संग्रहालय देखा पाई था। एठार आम विभिन्न प्रकार गैलरी देखा पाई था, जो गैलरी एक राष्ट्र ऐतिह्य, संस्कृति, जीवनचर्या, कला, स्थापत्य, इतिहास, लोककला, लोक संस्कृति एवं ऐतिहासिक उत्सव एवं संस्कृतिर उत्पत्ति और तार वृद्धि, विभिन्न प्रकार दुर्ग, मंदिर, स्तूप एवं राजा महाराजा मान द्वारा व्यवहृत होता मुद्रा एवं विभिन्न प्रकार मूर्ति आम मंदिर में देखा पाई था। से दृष्टिकोण जड़े पर्यटक जिते बड़े कौन एक राष्ट्र कौन एक राज्यर संग्रहालय को बुली जाए, से एक संपूर्ण तथ्य उक्त राष्ट्र विषय जाना पाई था। तेणुक संप्रति समय सरकार माने संग्रहालय गुड़िकर तदारख बा संग्रहालय गुड़ी को पर्यटन द्रव्य भाव में, पर्यटन स्थली भाव में सबुठारु सर्वाग्रे गुरुत्व देउछंती। एबे आम देखिबा जे भारत वर्ष में पर्यटन शिल्पर आउ एक दिग को आम देखिबा, ताहा हेउची जीवंत संस्कृति एवं परफॉर्मिंग आर्ट्स। आम जिते ये विषय को आलोचना करबा बा आलोचना करूछंती, आम एठी देखिबा जे यार मुख्य उद्देश्य कौन, कहीं पर्यटन शिल्प आम लिविंग कल्चर एवं परफॉर्मिंग आर्ट्स को आम गुरुत्व दे था। आम मुख्यतः तीनोटी उद्देश्य नहीं आम यहाँ आलोचना करूँ। प्रथम टी होची जे जीवंत संस्कृति कहले कौन बुझ, द्वितीयटी होची जे परफॉर्मिंग आर्ट जो कला साधारणतः पर्यटक जनमानस आगे प्रतिफलन करा जाय थाए, विभिन्न नृत्य, विभिन्न संगीत आधार रे। एवं आम देखू जे विभिन्न प्रकार जीवंत संस्कृति विषय आम आलोचना करि थाउ। से दृष्टिकोण आम देखिबा जे मन भीतर प्रश्न आसे जे जीवंत संस्कृति कहले हम कोन बुझू। डियर फ्रेंड्स, आम जिते जीवंत संस्कृति कथा कहू बा बुझू, यह होछि एक संस्कृतिर नूतनत्वर परिप्रकाश कहले अत्युक्ति हेब नाही। कहीं ना भारतीय सांस्कृतिक जीवन हेउछि एक बहु बा प्लुरलिस्टिक बाय नेचर। भारतीय सांस्कृतिक जीवन अनेक गुड़िए चिंताधारा, तत्व, दर्शन, कीर्तिराजी, प्रथा, परंपरा, धार्मिक विश्वास आधार में गढ़ी उठी थाए। से दृष्टिकोण आम देखू जे भारतीय मानकर सांस्कृतिक जीवन मुख्यतः 5 गोटी दिग सहित यह संश्लिष्ट, यह जोड़ी हुई रही। यही दिग गुड़ी कहला आम साधारणतः कही था जे हस्तकला। जदि आम भारत वर्ष को पर्यटन शिल्पर एंतुड़ीशाल भाव में आम देखू, यही तथ्य आम साधारणतः विश्व पर्यटन संगठन लाभ करि थाउ जे भारत को विश्व पर्यटन संगठन पर्यटन शिल्पर एंतुड़ीशाल बा केन्द्रस्थल भाव में अभिहित करिछि। कहीं ना भारत में आम भेराइटीज विभिन्न प्रकार आम पर्यटन शिल्पर भित्तिभूमि,
विभिन्न प्रकार पर्यटन शिल्प, विभिन्न प्रकार पर्यटन स्थली, विभिन्न प्रकार पर्यटन द्रव्य आम एठी देखा पाई। ए दृष्टिकोण प्रथमटी हूँ आमर हस्तशिल्प हस्तकला, द्वितीयटी हूँ आमर बयन शिल्प, तृतीयटी हूँ आमर पर्वपर्वाणी जानिजात्रा, चतुर्थटी हूँ जानिजात्रा एवं पंचमटी हूँ धार्मिक विश्वास। यह को आधार करी भारतीय कल्चर व भारतीय संस्कृति आज जीवंत, जहाँ क्यों आवाहमान काल संप्रति समय पर्यंत ए संस्कृति रे अनेक नूतनत्व अनेक परिवर्तन को आधार करी भारतीय संस्कृति आज रुद्धिमंत और गढ़ी उठी। आम जो परफॉर्मिंग आर्ट कथा आलोचना करूँ फ्रेंड्स, दैट वी आम ए क्षेत्र में देखू जे भारत में साधारणतः विभिन्न प्रकार कलाकार मान द्वारा ताहा नृत्य, ताहा ड्रामा, ताहा नृत्य ड्रामा एवं संगीत माध्यम रे प्रकाशित होता है। से दृष्टिकोण भारतर परफॉर्मिंग आर्ट कथा जितेबाला आम आलोचना करूँ, प्राचीन समय यार इतिहास प्राचीन समय को सूचित करिथाय एवं एही परफॉर्मिंग आर्ट को आम तीन भाग रे आम विभक्त करिथाउ। यार प्रथम दिग हूँ नृत्य, संगीत एवं ड्रामा भित्तिक आम कहीपर ड्रामा भित्तिक प्रदर्शन। से दृष्टिकोण आम प्रथम देखा जे नाच नृत्य। डियर फ्रेंड्स, भारत वर्ष रे आम अनेक गुड़िए क्लासिकल शास्त्रीय नाच शास्त्रीय नृत्य को आम देखा पाई था एवं ये शास्त्रीय नृत्य पर्यटन शिल्प को रुद्धिमंत करिछि कहिले अत्युक्ति हेब नाही। एवं सबुठ बड़ कथा जे विभिन्नता भितर एकता हेउछि भारतीय दर्शनर मूल मंत्र। यह आधार कर भारतर विभिन्न अंचल विभिन्न कोण अनुकोण आम विभिन्न प्रकार शास्त्रीय नृत्य परिवेषण होथिबार देखा पाई था। आम केते गुड़िए एपरि शास्त्रीय नृत्यर उदाहरण नहीं पारिबा। प्रथम टी हूँ भारतनाट्य, जहाँ आम तमिलनाडु रे यह तमिलनाडुर शास्त्रीय नृत्य। यही नृत्य साधारणतः महिला पुरुष और महिला मान द्वारा यही नृत्य परिवेषण होता है एवं भारतनाट्यम निजर स्वतंत्र शैली, निजर स्वतंत्र परिपाटी, निजर स्वतंत्र वेशभूषा पाई यह पर्यटक मान आकर्षित करने संगे संगे पर्यटन शिल्प को त्वरान्वित करिथाय एवं ये भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य द्वारा मध्य तमिलनाडु एवं भारतवर्ष निजर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को मध्य त्वरान्वित करिथांते। से पर हम देखो ओडिसी डांस, जहाँ आमर ओडिशा रो मुख्य शास्त्रीय नृत्य। यह उभय पुरुष एवं महिला एवं पुओ एवं झील उभय को परफॉर्म करिथांती नृत्य आकार रे। यही नृत्य गुड़िक संप्रति समय आम जो पर्यटन शिल्पर एक द्रव्य भाव में ग्रहण करूँ, ताहले ओडिशार ओडिसी नृत्य आज ओडिशा रे नुहे भारत वर्ष रे नुहे सारा विश्व रे एक स्वतंत्र स्मारक बहन करिसेंती, जहार पृष्ठपोषकता थिले गुरु केलुचरण महापात्र। परवर्ती समय रे अनेक नृत्य शिल्पी यहाँ को निजर वृत्ति भाव में ग्रहण करने संगे संगे पर्यटन द्रव्य भाव में मध्य प्रकाशित करिसेंती। से पर आम देखा कथक। कथक को आम उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान देखा पाई था, जहाँ उभय पुरुष एवं महिला मान द्वारा नृत्य परिवेषण होता है। सेपरि कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हूँ आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य। यह को केवल पुरुष माने ड्रामा शैली ताहाको प्रकाश करथांती, नृत्य आकार ताहा प्रकाशित करथांती। सेपरि आम देखो मणिपुरी, जहाँ मणिपुर शास्त्रीय नृत्य। यह को पुरुष माने
ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସମୂହ ଭାବରେ ତାକୁ ନୃତ୍ୟ ଆକାରରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମଣିପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ, କଥକ, ଓଡ଼ିଶୀ, ଭାରତନାଟ୍ୟ, ସେହିପରି ଭାଙ୍ଗରା ପଞ୍ଜାବ, ଗରବା ଗୁଜରାଟ ବା କଥକଳି ଯାହା କେରଳ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଧାର କରି। ସେଇଥିପାଇଁ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବା ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ, ଏହା ଶିବତାଣ୍ଡବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟର ନୃତ୍ୟ ଦିଗର ଏକ ଅଂଶ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ। ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଗାନ୍ଧର୍ବ କାଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଏକ ଭେହିକଲ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଏକ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକକଳା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରୁ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ବିଭାଗ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ। এই ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରଫର୍ମିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ କହିପାରିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ କହିପାରିବା ବା ସଂସ୍କୃତି କହିପାରିବା, ଡ୍ରାମା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗୀତ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ସ୍ୱର, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଗନ୍ତାଘର, ମୂଳଦୁଆ ଆମେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତ ସଙ୍ଗୀତ ଘରାନା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାରେ ଆମେ ତାକୁ ଘରାନା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଘରାନା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମହିହାର ଘରାନା, କିରଣ ଘରାନା, ଦେନ୍ ଅତ୍ରୌଲି ଘରାନା, ପତିଆଲା ଘରାନା ଏବଂ ଭୋକାଲ ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ, ଏହିପରି 6 ପ୍ରକାର ଘରାନା ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏହି ଘରାନା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଏକ ଦିଗ, ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ, ବହୁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିର ଜନନୀ ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟ ଇୟର୍ସ ଆମେ ନିକଟରେ ଦେଖିବୁ ଯେ 2023 ମସିହାରେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଗବେଷକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି, ଏମାନେ ଭାରତକୁ ଖାଲି ସଂସ୍କୃତିର ଜନନୀ କହିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସ କୀର୍ତ୍ତିରାଜକୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି
ए धार्मिक अनुष्ठान गुड़िक पर्यटन शिल्पर रथ को आग को टाणिबारे त्वरान्वित करिबारे अनेक परिमाण में सहायक होइछन्ति। आमे देखिबा भारत वर्षर मुख्य धर्म गुड़िक भितर आमे देखु जे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, आमे देखो ख्रीष्ट धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं सिख धर्म। ए दृष्टि हम जिते हिंदू धर्म कथा देखो, हिंदू धर्म हेउछि सनातन धर्म। ए सनातन धर्म साधारणतः वैदिक सनातन धर्म को आम वैदिक धर्म कही था एवं ये वैदिक धर्म साधारणतः वेद द्वारा परिचालित, वेद द्वारा रुधिमंत। एवं आम जो हिंदू धर्म कथा को आलोचना करो ये परिप्रेक्षी रे आमे देखो जे हिंदू धर्म को आमे धर्म, पुरुषार्थ, वेदांग, आरण्यक, पुराण, स्मृति, भगवत गीता, रामायण, महाभारत यही धार्मिक पुस्तक द्वारा भारतीय दर्शन रुद्धिमंत होइछि एवं ए धार्मिक दर्शन आधार में ए भारत वर्ष रे अनेक गुड़िए मंदिर, मठ, गुंफा, चैत्य, विहार एवं आमे कहि परिबा जे स्तूप एपरि अनेक गढ़ी उठिछि। से दृष्टिकोण आमे देखो जे हिंदू धर्म हेउछि भारत वर्षर एक मुख्य धर्म भाव में अत्युक्ति हेब नहीं। से दृष्टिकोण आमे जदि देखिबा भारत वर्ष कथा सेतिक बेले ए भारत को आमे हिंदुस्तान भाव में मध्य कहि थाउ। धर्म आधार रे भारत वर्षर नाम को आमे हिंदुस्तान भाव में मध्य ग्रहण करि थाउ। आमे सेहि परि जदि अनेक धर्म को देखिबा ताहा हेउछि हमर इस्लाम धर्म। ए इस्लाम धर्मर स्रष्टा हेउछन्ति प्रॉफेट मोहम्मद एवं साधारणतः ए इस्लाम धर्म को आमे दुई गोटी धर्म गोष्ठी भाव में आमे विभक्त करि थाउ। सेमानक मध्य रे प्रथम हेले सिहा एवं सुन्नी एपरि दुईटी मुख्य धार्मिक गोष्ठी भाव में आमे इस्लाम धर्म रे देखिबा पाइ थाउ। एवं मुख्यतः जेतेबेले आमे इस्लाम धर्मर धार्मिक कर्तव्य, धार्मिक चिंताधारा, दर्शन को आम आलोचना करूँ, आम प्रत्येक मुसलमान मुख्यतः चारोटी दिग को से गुरुत्व दे थाए। प्रथम टे होची प्रार्थना एवं जाकत, तृतीय टे होची फास्टिंग एवं चतुर्थ टे होची तीर्थ यात्रा हज। यही परि चारि गोटी दिग को गुरुत्व दे भारत वर्ष रे इस्लाम धर्म परिपृष्ट होइछि एवं एही इस्लाम धर्म संपर्कित आमे भारत वर्ष रे अनेक गिरजा आमे देखिबा को पाइ थाउ बा अनेक मजार, टॉम्ब एपरि आमे अनेक मुस्लिम बा इस्लाम धर्मावलंबी संपर्कित आमे पर्यटन द्रव्य मध्य देखिबा को पाइ थाउ। अनेक मुस्लिम तीर्थराज मध्य भारत वर्ष देखिबा को पाइ थाउ। से पर आमे देखो जे ख्रिस्टियानिटी, ख्रिस्ट धर्म हेउछि आउ एक दिग भारत वर्ष। से दृष्टिकोण आमे देखो जे ख्रिस्ट धर्म र प्रतिष्ठाता हेउछन्ति जीसस क्राइस्ट, जे कि ख्रिस्ट धर्म र धर्मावलंबी मानक आमे दुई भाग व्यक्त करि थाउ। प्रथम आमे देखिले जे कैथोलिक आउ हेले अनेक धर्माव गोष्ठी हेले प्रोटेस्टेंट एवं मुख्यतः चर्च गुड़िक आमे ख्रिस्ट धर्मर स्मारक बहन करे एवं ए चर्च गुड़िक मध्य संप्रति समय पर्यटन शिल्पर त्वरान्वित अनेक भूमिका ग्रहण करिथाए एवं भारत वर्षर अनेक गुड़िए चर्च रही, पृथ्वी रे अनेक गुड़िए चर्च रही, जो चर्च गुड़िक साधारणतः पर्यटक मैंने आसी एवं पर्यटन शिल्पर द्रुत विकास होता है। ठीक से हीपरि आमे जदि आउ एक धर्म कथा देखिबा ता होछि बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। यार प्रतिष्ठाता हेउछन्ति गौतम बुद्ध, जहाँ को आमे तथागत भी कहि थाउ, सिद्धार्थ भी आमे कहि थाउ, शाक्यमुनि भी कहि थाउ। एवं बौद्ध धर्म बुद्धंकर मृत्यु परे एहा को आमे दुई भाग विभक्त करा जाइछि। धर्म दर्शन आधार से माने हेले महाजान एवं हीनजान एवं सबुठ बड़ केथला बौद्ध धर्मर गुरुत्व अछि। आमे देखिबा को पाउ जे बौद्ध धर्म साधारणतः चतुआरी आर्य सतानी को यह गुरुत्व देछि एवं
अष्टांग मार्ग को गुरुत्व देछि। आम चतुर्यारे सतन कहूचे सर्वम दुखम दुख समुद्रम दुख समुद्र गमिन प्रतिपदा एवं जीवन से कहूचे जीवन दुखपूर्ण दुखर कारण होचे कामना कामनार विनाश दुखर विनाश एवं दुखर विनाश पाई हमको 8टी मार्ग को अवलंबन करने को पड़ो जहाँ आम कहूचे 8 नोबल पाथ। सेहीपरि आउ एक धर्म भारत वर्ष में ताहा होची जैन धर्म। ए जैन धर्म प्रतिष्ठाता होची महावीर। जैन धर्म प्रतिष्ठाता होचंती ऋषभ देव आम तांको ऋषभ नाथ बोली कही थाउ। से होचंती जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर। आम जैन धर्म रे सर्वमोट 24 जन तीर्थंकर आम देखा पाऊ। अंग उपांग हरिभद्र बेस्ती एवं हरिवंश पुराण आधार आम जाना पाऊ जे जैन धर्म रे आम साधारणतः 24 जन तीर्थंकर आम देखा पाऊ। 24 जन तीर्थंकर को आम देखा पाऊ एवं सेमानक मध्य रे प्रथम तीर्थंकर हेले ऋषभनाथ, 23तम तीर्थंकर हेले पार्श्वनाथ एवं 24तम तीर्थंकर हेले आमर महावीर। तांको कहा जाए महावीर जैन ज्ञान प्राप्त परे एवं जैन धर्म मध्य महावीर परे जैन धर्म मध्य सेही परि दुई भाग विभक्त होइथिला। प्रथम आम देखिले जे श्वेतांबर एवं दिगंबर एवं सब बड़ कथा है जैन धर्मर दुईटी स्तंभ कहले अत्युक्ति हेब ना। ताहा होछि जे जैन धर्म त्रिरत्न एवं जैन धर्मर पंच प्रतिज्ञा। एथिरे आम 3टा जिनिस देखु जेते बड़े जैन धर्म त्रिरत्न कथा हम आलोचना करू। एठी आम देखु जे सत ज्ञान सत विश्वास एवं सत चरित्र ए तीनिटी होछि जैन धर्मर त्रिरत्न। आम ज्वेल कहले हीरा लीला मोती माणिक वैदर्य को बुझी न थाउ। जैन धर्म जैन फिलोसफी आधार रे सत ज्ञान जो ज्ञान आमको मुक्तिर बाट देखाए, सत विश्वास एवं सत चरित्र प्रत्येक व्यक्ति जैन धर्मावलंबी आधार रे प्रत्येक व्यक्ति सत चरित्रवान हेबा दरकार जहाँ द्वारा जन मुख्य लाभ करता है। ये हूँ जैन धर्मर मूल मंत्र। सेपरि से कहूँ पंच प्रतिज्ञा जहाँ आम कहूँ अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। ठीक से आम सिख धर्म को देखी था जार प्रतिष्ठाता होती गुरु नानक जी तलवांडी ठारे 1469 जन्मग्रहण करथिले। तांक द्वारा प्रतिष्ठित धर्मवाणी को आमर आदि ग्रंथ रे स्थानित करा जायछि। एपरि भाबरे हम देखु जे भारत होछि बहु धर्मावलंबी राष्ट्र। बहुत धर्मावलंबी राष्ट्र संगे संगे अनेक धार्मिक कीर्तिराजी ए भारत वर्ष गढ़ी उठी एवं प्रत्येक धार्मिक कीर्तिराजी होछि भारतीय ऐतिह्य भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरार मुख साक्षी। आम आउ एक विषय को देखा जे पर्यटन योजना और नीति। पर्यटन योजना और नीति ये हूँ आमर आउ एक दिग ताहा हूँ आमर ब्लॉक 8 आम देखुचे। आम जितेबाला पर्यटन योजना एवं नीति को आलोचना करबा ए परिप्रेक्षी रे आम यार गुरुत्व को देखिबा जे पर्यटन नीति कौन पाई पर्यटन शिल्पर द्रुत विकास पाई पर्यटन नीति बा योजनार आवश्यकता कौन एवं भारत वर्ष रे एवं ओडिशा रे सरकार माने किभली भाबरे समय आधार रे समय अनुसार विभिन्न प्रकार धार्मिक पर्यटन नीति और योजना को क्यारी आउट करिथांती ताहा आमे पर्यटन योजना और नीति रे आलोचना करिबा। आमे जेतेबेले पर्यटन नीति कथा को आलोचना करो प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक राज्य सारा विश्व रे आमे देखो जे समाने योजना करंती पर्यटन पई योजना करंती जे किभली भाबरे पर्यटन शिल्प अधिकरु अधिक उन्नति हेबा संगे संगे अधिकरु अधिक पर्यटक मान आकृष्ट करने संगे संगे अधिकरु अधिक निजुक्ति सुजोग सृष्टि करि परिबे। सेथिपाई पर्यटन विकास पाई सारा विश्व रे राष्ट्र गुड़िक पर्यटन योजना एवं पर्यटन नीति को पालन करिथांती। आमे एठी देखिबा जे मुख्यतः पर्यटन नीति एवं योजनार कौन आवश्यकता रही तार मुख्य आवश्यकता है प्रत्यक्ष भाव में पर्यटन शिल्प पर्यटन स्थान और पर्यटन द्रव्यर वृद्धि और विकास
आम द्वितीय जिन देखा जे पर्यटन द्रव्य एवं पर्यटन शिल्पर विकास एवं विभिन्न प्रकार पर्यटन शिल्पर प्रकार भेद एवं सबुठ बड़ कथा है जे पर्यटन शिल्पर जदि किसी नकारात्मक प्रभाव रोचे ये नकारात्मक प्रभाव को दूरे रखा एवं समय को समय विभिन्न प्रकार पर्यटन योजना करने संगे संगे यह कार्य करबा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण आम सुदृढ़ीकरण को गुरुत्व दबा एवं अन्य एक दिग है जे किभली भाव में जड़े पर्यटक जातीय स्तर पर्यटक हो अंतर्जातीय स्तर पर्यटक हो आंचलिक स्तर पर्यटक मानू किभली भाव में आम प्रत्येक पर्यटन स्थान रे अधिक रु अधिक आम सेवा जोगे पारिबा जो सेवा गुणात्मक सेवा आउ शेष में आम देखिपर जे प्रत्येक व्यक्ति पर्यटक टूर ऑपरेटर एवं स्थानीय अधिवासी माने सरकार माने किभली भाव में पर्यटन शिल्प को द्रुत विकास करने से समय को समय तालीम देवा आवश्यक एवं परिशेष आम देखा जे प्रत्येक पर्यटन स्थली रे एक स्वतंत्र व्यवसाय वाणिज्य सृष्टि भित्तिभूमि प्रकाश करने एहीपरि अनेक दिग को नहीं साधारणतः पर्यटन योजना और पर्यटन नीति स्थिरीकृत होता है। आज आम यहीपरि भाव में आम पर्यटन शिल्पर योजना नीति एवं भारत वर्ष रे किभली भाव में ऐतिह्य कीर्तिराजी मान गुरुत्व रही पर्यटन शिल्प को त्वरान्वित करने ता विषय आम पुंखानुपुंख आलोचना कले। धन्यवाद।